Hello everyone, welcome to MathsGuru. As we are discussing about application of first degree equation in one variable or linear equation in one variable, so I have taken some miscellaneous question for you. So question number 1, solve the following questions and verify the results. We have to solve the linear equation or first degree equation in one variable and we have to verify the result whether it is correct or not. Okay, so number 1, 0.5y plus 5y by 6 is equals to 21 plus 0.75y. Okay, this is the question and we have to solve that. So আমি এবাৰ পাতি লওঁ 0.5y plus 5y by 6 equals to 21 plus 0.75y. ঠিক আছে, so or 0.5 can be written in the form 5 by 10. Okay, and this 0.75 written in the form 75 by 100. ঠিক আছে, আমি এটা পাতি ললো 5 by 10y plus 5 by 6y plus that is equals to 21 plus 75 by 100y. ঠিক আছে, since 5 और 10 আমি cancel কৰিব পাৰিম, that is 1 by 2, and ifale 75 and 100 25 আমি cancel কৰিব পাৰো, that is 3 by 4. So after cancelling it will be become 1 by 2y plus 5 by 6y. ifale amar 3 by 4y asle, so ami ifale anile minus hoy jabo, so minus 3 by 4y that is equals to 21. মানে আমি ভেরিয়েবল টার্ম খিনি যিখিনি আসলে সেইখিনি একে সাইডে লইলো আৰু কনস্ট্যান্ট খিনি আনটা পারে দি দিলো। ঠিক আছে, অর আমি 2 6 4 এইখিনি এলসিএম লম, 2 ৰে 6 ৰ ডিভিজিবল হয় 4 ডিভিজিবল হয়, সো আমি 2 টো নালাগে, জাস্ট অনলি 6 আৰু 4 কইলে হ'ব। 2 ৰে যদি আমি কৰো 2 3 * 6 2 2 * 4, that means 2 3 * 6 2 * 12, so 12 is our LCM. So this is LCM. So 2 रे 12 ক ডিভাইড কৰিলে আমি কিমান 6 পাম, 6 * 1 that is 6y plus 6 रे আমি 12 ক ডিভাইড কৰিলে 2 টাইমস হ'ব, 2 5 * 10y minus 4 रे 12 ক কৰিলে 3 টাইমস, 3 3 * 9 that is minus 9y by 12 that is equals to 21. Okay, so 6y plus 6y plus 10y minus 9y that is equals to 7y. এই 12 টো ইফালে ক্রস কৰি দিছো আমি, that means cross multiplication 12 into 21 that is equals to 252 or y is equals to 36. So this 252 যদি আমি 7 ডিভাইড কৰি দিও তেতিয়ালে 36 পাম। সো আমি y ভ্যালু টো 36 পালো যেটো আমাক উলিয়াব দিছিলে। সো আমি এটা ভেৰিফাই কৰি চাম, ভেৰিফিকেশন লেফট হ্যান্ড সাইড টো এক্সট্ৰা কি কৰিম আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড টো আমি এক্সট্ৰা কি কৰিম। লেফট হ্যান্ড সাইড টো আসলে 0.5y plus 5y by 6 হয়নে, সো y জায়গাত আমি 36 পুট কৰি দিম। সো 0.5 into 36 plus 5 into 36 by 6. Okay, so 6 36 cancel over 6 times. Okay, so 5 6 * 30 and if 0.5 into 36 that is equals to 18 plus 30 that is equals to 48. Ako right hand side ki asle amar 21 plus 0.75y. Okay, so 21 to 21 e thakile plus 75 into 36 y value ami put kori dilu. So 21 plus 75 into 36 is equals to 75 মানে 0.75 into 36 is equals to 27. So 21 plus 27 is equals to 48. So as you can see, left hand side and the right hand side have 48. That means the statement is true for y equals to 36. The next problem is 0.4b minus 2 divided by 1.5b plus 15 that is equals to 2 by 3. আমি b এর ভ্যালু লিয়াব লাগে। ঠিক আছে, সো সলিউশন যেটো আছে আমি পাতি লৈছো এবাৰ 0.4b minus 2 by 1.5b plus 15 that is equals to 2 by 3 or আমি কি কৰিছো 0.4 আছে না, মানে পয়েন্টৰ পিছত আমি এটা নম্বৰ আছে ইয়াত তলটো ওপৰটো হয়নে, সো আমি কি কৰিম 10 এৰ দুটা নম্বৰক মাল্টিপ্লাই কৰিলাম। অকল আমি দুটা নম্বৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰো, সো গুটেই নিউমাৰেটৰ এণ্ড ডিনোমিনেটৰক আমি 10 ৰে multiply কৰিলাম। So or 4b minus 20 divided by 15b plus 150 that is equals to 2 by 3. So আমি ক্রস কৰি দিও, এটো লগত এটো। ঠিক আছে, 3 4 * 12b minus 3 20 * 60 minus 60 that is equals to 2 লগত আকৌ আমি 15 কৰিম, 2 15 * 30b plus 2 লগত আকৌ যদি 150 কৰো that is equals to 300.
or 12b যদি আমি ইফালে লৈ যাওঁ, it is 30b minus 12b, that is equals to 18b. আকৌ 300 যদি আমি ইফালে আনো, minus 300 হৈ যাব, plus 300 আছিলে, so that is minus 360, or b is equals to minus 360 by 18. 18 টো আমি ডিভাইড কৰি দিম, or b is equals to minus 20. ঠিক আছে, এতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডটো আমি চাম. সো লেফট হ্যান্ড সাইডটো কি আছিলে? 0.4b minus 2 divided by 1.5b plus 15. So আমি y value minus 20 পাতি চাওঁ. So that is equal 0.4 into minus 20 minus 2 divided by 1.5 into minus 20 plus 15. So 0.4 লগ আমি যদি 20 multiply কৰো, that is 8 হ'ব. So minus আছে, so minus 8 minus 2 and 1.5 লগ যদি minus 20 multiply karo, minus 30 plus 15. So minus 8 minus 2, that is minus 10, and minus 30 plus 15, that is minus 15. After cancellation, it will become 2 by 3. 5 minus 5 jodi ami duita cancel karo, 2 by 3, which is equals to the right hand side. Hence the statement is true for b is equals to minus 20. So moving to the next problem. Sum of three integers in ascending order when multiplied by 2, 3 and 4 respectively is 119. Find the numbers. Okay, আমি ascending order কিছুমান integer লৈ লম আৰু সেইখিনি যদি আমি 2, 3 আৰু 4 এ মাল্টিপ্লাই কৰো, নম্বৰখিনি আমি কিমান পাম? তাৰ সামখিনি 119 পাম. So let the numbers be x, x plus 1 and x plus 2. So according to question, first number x hoy, so ইয়াৰ লগত আমি 2 multiply কৰিম, x plus 1 second number, that is 3 multiply কৰিম, and x plus 2 is third number, হেতক আমি 4 multiply কৰিম. So 2 into x plus 3 into x plus 1 plus 4 into x plus 2, that is equals to 119. Or twice x plus এটো যদি আমি multiply কৰো thrice x plus 3, আকৌ এটো যদি আমি multiply কৰো 4x plus 8, that is equals to 119. Or আমি যদি এইখিনি প্লাস কৰি দিও twice x plus thrice x plus 4x, that is equals to 9x. আকৌ 3 plus 8, that is 11, হয়নে? plus 11 আছে, ইফালে লৈ গলে আমাৰ কিমান হ'ব? minus 11 হ'ব. So 9x is equals to 119 minus 11. Or x is equals to, I mean 119 minus 11 কৰিলে 108, আৰু 9 টো ইফালে মাল্টিপ্লাই হৈছিলে, ইফালে গলে divide. So 108 divided by 9, that is equals to 12. So আমি x or value 12 পাৰো. So আমি number খিনি x, x plus 1 or x plus 2 বুলি লৈছিলো. So the numbers are 12, 13 and 14. Okay, so these are the required numbers. So the next problem is 4/5 of a number is 6 more than 2/3 of that number. What is the number? So solution, let the number be x. According to question, 4/5 of the number, it is 4/5 of x, that is equals to 2/3 of x plus 6. 6 more than the 2/3 of that number বুলি কৈছিলে, হয় না? Or 4/5x, ইফালে আমি 2/3x তো আমি ইফালে লৈ আনো, মাইনাস হৈ যাব. So 4/5x minus 2/3x is equals to 6. So আমাৰ 5 আৰু 3 আমি যদি আমি LCM কৰো কিমান হ'ব? 15. So 5 এৰ ডিভাইড যদি আমি 15 কৰি 3 হ'ব, 3 4 is 12 into x, 12x minus 3 এৰ 15 কৰিলে আমি 5 times, 5 2 is 10 into x, that is 12x minus 10x by 15, that is equals to 6. So 12x minus 10x, that is twice x, 15 to যদি ইফালে ক্রস কৰি দিও into 6, that is 90. Or x is equals to 45. Hence the number is 45. So the next problem, it's an important problem. Mandip sells his car to Raktim at a profit of 8%. 8% profit of Mandipe Raktimok at a car besile. Raktim spends rupees 5,400 in repairing, and then he sells to Nipen at 1,13,400 without making any profit or loss. কোনো loss বা profit নোহোৱাকে বেচিলে, তাত আকৌ ৰক্তিমৰ কিমান খৰচ হৈছিলে? 5,400. At what price Mandip bought the car?
মনদীপে কিমান টকাত কিনিছিলে বুলি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে so let Mondeep bought the car at rupees x Raktim spent in repairing is equals to 5,400 rupee okay then Raktim sold the car without profit or loss at rupees 1,13,400 okay that means Raktim ইমান টকাত বিকিলে হয়নে আৰু তেওঁ স্পেন্ড কৰিছিলে 5,400 so আমি যদি মাইনাস কৰি দিও হেতু আমাৰ কিমান পাম যেটো মনদীপৰ পৰা কিনিছিলে আমি হেতু পাম হয়নে so 1,13,400 over 5,400 যদি মাইনাস কৰো আমি কিমান পাম 1,08,000 okay so according to question মনদীপে গাড়ীখন ৰক্তিমক যিমান টকাত বিকিলে তাৰ লগতে 8% প্ৰফিটও ৰাখিছিলে so দুইটা আমি সাম কৰিলে হেতু কিমানত হ'ব 1,08,000 হয়নে so x plus 8% of x is equals to 1,08,000 or x plus 8% of x that is 0.08 into x is equals to 1,08,000 so it is যদি আমি সাম কৰি লওঁ কি হ'ব 1.08x is equals to 1,08,000 or x is equals to 1,08,000 by 1.08 so এটো পইণ্টত আছে আমি 100 এর উপৰতলে মাল্টিপ্লাই কৰি লম so কি হ'ব 1,08,000 into 100 by 108 ঠিক আছে so 108 এর আমি 1,08,000 যদি আমি ক্যান্সেল কৰো 1000 পাম into 100 okay that is equals to 1 lakh that means Mandeep bought the car at rupees 1 lakh so my dear students I think you don't have any problem with this question যদি কিবা তোমালোকৰ প্ৰবলেম থাকে ভিডিওটো আৰবাৰ ভালকে চাই পেলাই তোমালোকে ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰি লবা okay thank you for watching have a nice day